Okay, so ang una niyong makikita sa Payroll UI is yung login screen. So, provide ko na sa email niyo yung username and password. Okay, so pagka na-enter niyo na yung password, ang unang screen na makikita nyo ay notification na itong page ay for authorized users only. So, click OK. Then, lalabas na yung list ng mga employees. Ngayon, pag gusto nyo palitan yung period, click nyo lang yung pencil, update yung period, then press enter para ma-save. Okay? Balik natin sa 1. And then sa employee list, pwede natin i-filter by department and type. To filter, click lang yung icon na filter. Then may lalabas na text field sa ilalim. So let's say ICT or sa sum na lang. Ayan. Ganun din sa type. So click lang yung filter. Let's say faculty. O kaya naman non-teaching. Okay. Para i-clear yung filter, click nyo lang yung X. Let's say clinic nyo yung filter, nagbago isip nyo. Para ma-hide yung text field sa ilalim, click nyo lang ulit yung filter icon. So, filter ulit natin, ICT. Ngayon, para makita nyo yung details, i-click nyo lang yung employee. So, pag click nyo yung employee, sa right side, lalabas na yung details niya. So, yung details naka-categorize ng teaching, undergrad, graduate school, other income, other deduction. Para maging full ulit yung table, i-click nyo lang ulit yung employee name para ma-deselect yung employee. Okay. Ganun lang. Pag gusto nyo mag-switch, pwede nyo click na diretso yung next employee na gusto nyo tingnan. So, di na kailangan mag-unselect. Okay, so try naman natin ngayon mag-encode. So, click lang yung category na gusto nyo. Let's say, non-teaching. So, ito, may laman na siya. So, para makapagdagdag kayo, click nyo lang yung drop-down. So, pwede nyo siyang i-filter. So, nangyari ito, without pay. So, click nyo lang yung field na gusto nyo idagdag. Tapos, enter nyo yung value. Say, 1, 2, 3. Click, press enter, lalabas na siya sa ilalim. Ngayon, kung gusto nyo i-update, press enter lang ulit. Naka-save na yon. So, try natin i-refresh. So, ayan. Makita nyo, 432 na yung laman. So, gawin natin 1, 2, 3 ulit. Press enter. Ayan, naka-save na yon. So, try natin ulit silipin. Ayan, 1, 2, 3 na siya. Ngayon, kung gusto nyo burahin yung field, i-blank nyo lang. Tapos, press enter. So, makikita nyo, nawala na yung field. So, yung field nito, yung process paulit-ulit lang kahit sa ibang category. So, let's say leave. So, ganun lang din. Drop down, select yung field, amount, press enter. So, ganun din sa ibang category. So, basically, paulit-ulit lang naman. Let's say other income. Ganun lang din. Amount, then press enter. So, ganun lang ka-simple mag-encode sa Payroll UI. So, makikita nyo, may 500 ako. This is for period 2020-01. So, let's say, gawin natin 02. Ayan, makikita nyo, nawala yung value. So, gawin natin, non-teaching goodwill,
200. So, makita nyo 200. So, pinag-switch ako. And so, ganun lang din kung gusto nyo itingnan yung dalawang pay period. So, yung pay period, ang format niya S2020-01. So, yung 01 sa dulo, +1 lang yan ng +1. So, January 15, 1, January 30, 2, February 15, 3, February 30, 4. So, ganun lang yan. Pataas lang ng pataas yung value na yan. Tapos ito, kung ano yung taon ngayon. So, huwag nyo kalimutan yung S. Kasi ito yung code ni Ligeia para malaman nyo na pay period to. And lastly, syempre, huwag nyo kalimutan mag-log out. Okay, so far yun lang naman. Thank you.